guys. Luto na. Gamay. Nagkuha na? Air fryer ni guys. Tanawa. Nag-brown. Ara guys, luto na. Pero ang butter, wala maluto. Pag-aar guys. Sab. 5 minutes lang daw sis. Kapay. 5 minutes. Tara. Tanaw tag unsaon pagluto ni guys kay arong makapalit ta ato ning naniun pagluto. Sorry na, butter. Kuha to sis. Butter. Dara guys, oh. Air fryer. Daka man nakasaksak dara oh. Suga kanan. Air fryer. Oh. Dara ang pasayan. Dara guys. Ngip-ngip pa din ako kain. Kira? Dara guys. Unsa pagkuha na Ito niyo? na saksak. Isaksak nga ito, di pa. Saksak na ni, di pa. Ito na. Kanin ko air fryer. Air fryer guys. Sayang. Nabutan yung isa. Ano? Na. Dala. Air fryer. Compare mo kamera sa Cheese. kamera ni Timargit. Ay, nag-compare. Naunsa man taon kay compare pa man ani mo nga kabalo kang kuan atong Cheese, butter, na ahos, ug lemon. lemon Oh. na Di man magkuon. Pinamot lang kay. tulon-tulon naman taglaway. Kay isa diri oh. Tagan sa itong isa kay. Sayang guys. Sayang ang Kaunong murak. So kalima. Na hinay nara guys, so gipikas mo ni siya guys pagluan guys, so forma. Tapos gibutang nga nag cheese butter o ahos o lemon. Salang sis. Hi guys, nagkuskus taning kan guys. Amin ang kuskus ay sis be. Okay. Oh. Kani guys, unsay ngalan ani buttercup. Buttercup. Kuskuson din Malalay, malago. Basta ni guys, Kuskuson yung konti, butter. buttercup. Queso! Yan guys, imo na, tempyuhin ng ahos. Oh. Ara guys, ang ipangita guys. Tapos, ara guys, ang kuskus. Magkuskus ta guys. Kay, ara Ganito ng ahos, tempyuhan? makapauntag sa'yo. Ilan ka po? Magtrabaho siya guys. Kay mo na'y kapalaran na to guys, ang trabaho. Asa pa man eh? Trabaho. Nang limpyo ko ganina ba, pating kapuya mang limpyo dahil mo. Ano ka limpyo? Yo, sa bagnot. Hi guys, for today's video guys, magkuskus taning Tapos pesto. palabig. Ang gyurot nga nimo og ikat-kat pud putol-putol ba isumpay-sumpay lo. Huh? Imong video. Di mahurot na imong story. Storage mo dahil yung cellphone. Yung sa kanito express tapos salag ka. Para Guys, pangiti lang. Ayo. pero guys, na Lipas. Kapag sagal. Cheese na biyo. pesto. Tara guys. Yan na guys. Limpyo na guys. Kuskusan na nato ni guys. Lagay natin dito guys. Ala, kuskus. Yes. Live wood ni. What? Live wood. Plywood? Yes. Small this one. Maybe Uncle Gidok have. Don't say. Don't talk.
Kuskus guys. Kuskus. Hindi pa natin alam paano magkuskus guys. Sa kuskus tayo guys para malami ang kainin. Sagol ni siya sa ulabang. Guys, tingnan nyo guys. Kuskus. Aba, ang samuro naman kagaduot. Kuskus guys. Hala, kuskus. Kuskus. Tama ha. Stop na. Hmm? 3 minutes. Idaan, Marcin Lo, idaan. Nasi bayaw. Nagkuan og kaning ulabang. Ulabang man na, ulabang sa Bisaya mong guro na ulabang. Pikason na ginaton. Diri man mo ibutang ang palaman nimo. Unsa may ipalaman ana? Butter or cheese. Say ngalan na ton nga luto? Baked na shrimp. Bake. Idaan, Marcin Lo, idaan. Nasi bayaw. Nagkuan og kaning ulabang. Ulabang man na, ulabang sa Bisaya mong guro na ulabang. Pikason na ginaton. Diri man mo ibutang ang palaman nimo. Unsa may ipalaman ana? Butter or cheese. Say ngalan na ton nga luto? Baked na shrimp. Bake.